फाइनाल लुकटा देखा हे। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे राकेश वेलकम कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग को आज जाऊँ बारिपदा आम कान्हार टाटू बनवाई तो तार रिस्ट बैंड बनइब मु तो बनई देखिथो सर्ट्रे देखिथो यहाँ गोटे करी यहाँ ब्रदर्स डे करी भाई ना मना अच्छी ये टाटू वाला अपॉइंटमेंट नहीं कान्हा आसू आसले जा बहुत दिन पर आउे लंग वीडियो मुझे सर्ट वीडियो मुझे मझे मझे पोस्ट करुचे लंग वीडियो बहुत दिन पर पोस्ट कर जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी आना आस जा आसिक पहुँचल टाटू बनाने जा भर से नहांती घरे पिला खुशी जानी देखिपार तो कमी हंस मैंने बनाया बेले टी हंसटा बाहरी होता है टाटू स्टूडियो देखो जो भल जिन देखो देख एक्चुअली लुना हाँ लुना लुना जो कि एक्सेल 100 को आगर था लुना तार आगड़ाटा काटिक रखी दिखाई से आसतु आसले काम स्टार्ट हम से देख पिलार अवस्था खराब केमती हो देखेबी आटा फास्ट मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी फिर भी बहुत डर लगुच बट ये मत आहरी डर जे आहरी बहुत कथा कर बहुत कष्ट हम फिर भी किसी डर निजे डरी जाऊँ केमती लगुच कि लगुच फास्ट टाइम मो लाइफ में ये तो तीन टा कर तीनटा नहीं देख ये भाई नाम मना अच्छे तो देखी सर्टे देखते हो मुझे लंग वीडियो कर पारि नी तो एका आसती लंग वीडियो कर पारे आज दुई जन आस तारटा कर मोटे तो हिंदी गोटे मो सर्टे देखी हो भाई देखी चलू केमती लगुच मु खड़ार आसली तो शुई पड़ी सफारे तो कहला देख पूरा एक्साइटेड अच्छे एक्साइटेड बाहर बार स्टार्ट हम पड़ो से जान के पेन हुए किए से जान हाँ सुशील भाई जाइए तो कम जाते सी आसवे काम स्टार्ट हम चलो एकाथरे स्टार्ट हो तापर देखेबी केमती कौन ता रिएक्शन ता मुह एक्शन देखो तापर स्टार्ट हम ए हस हसा मुह रही रे स्टिकरटा मोरा हो मुका सुशील पछड़ा बहुत ऊपर कर गला कहणी बाजीगला पूरा कहणीटा बाजीगला आड़े तलकू हाँ हाँ सही था पछड़ा गोटे सीधा हम तोरे खिली खिली हस डोरी की अवस्था खराब था मुह देखो सेपटे देख पा तो कांथरे केमते डिजाइन टा केमते निजे हाड़ कर हंस रही है
ହେଇଗଲା ଚ ଉଠିଗଲା ଆର କି ତେରା ହେ ଇସ୍କ ଏମିତି ହନି ମୋ ତାକୁ ଷ୍ଟିକରଟା ଲଗାଣିକି ଉଠାଣି ହେଲା ଏବେ ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଛି ଦେଖ ନିଜେ ସିଏ ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖ ନିଜ ଫେସ୍ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କି ଘରେ କହିନି ଲୁଚିକି ଆସିଛି ଘରେ କିଛି କହିନି ଘରେ ଯାଇକି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜେଜେମା ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆଉ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ନାଚଟା ରହିଲେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମୁହଁରେ କୁସନ୍ଦ अरे टाटू करो को का टाटू हंस गए ପିଲା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛ ऐसे नर्वस तो नहीं यार देख तो देख वाह ये दांत बनै ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଥିଲା ତ ଭୋକ କଲା ପଳେଇଲୁ ଭାଇ ରୁମ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ବନେଇବା ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟୁ କରି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଖୁଛ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମ୍ ଗଲେ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେପରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ତ ରହିଯିବି ଭାବୁଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଗଲା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ତାର ଟାଟୁଟା ଦେଖ ଅଧା ବରାଣି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଟିକେ भाई हाल पूरा बेहाल है भाई पूरा ब्लोड पूरा ବ୍ଲଡ଼ ନାଇଁ କି ସେ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥିଲା ଝାଳ ବାହାରିକି ଫୁଲଦବା ଏ ହେଲା ସୁଶୀଲ ଭାଇର ପୁଅ ହଁ ओए हीरो ନା ଖାଉ ଖାଉ ପଳେଇ ଆସିଛ आइकन ଯାଅ ଖାଇସାର ଯାଅ ଖାଇକି ଆସ ଯାଅ हाउ कैन सी ତା ଇଂଲିଶ ଶୁଣିଲ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ସି ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅ हाउ डू नो बाबू हाउ डू नो ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା करना फाइनल लुकটা দেখো হবে এইଠି ଟିକେ ଚୁଟି ଅଛି ପାଠ ପଢୁଛ
ବେଶ ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଏବେ ପାଠ ସରିଛି ଆଉ କଣ କର ପାଠ ସରିଯାଇଛି ତୁମର ପାଠ ସରିଯାଇଛି ତୁମର ସେଇଟା ନିଜେ କାଟି ଦେଇଛି ନା ତୁମ ନୂଆ ହେୟାର କଟ୍ ଟିକେ ଦେଖାଅ ଆଲକୋହଲ ନେବେନି ହେଲା ଆଲକୋହଲ ନିଅନି ଅବଶ୍ୟ ବାଇ ବାଇ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଆସିକି ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ପେଟେଇଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଘରକୁ ଯିବି ନା ନାଇଁ ଭାବୁଛି ଦେଖା 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 आफ्रिका ମୁଁ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଫେରିକି ଆସିଲି ଏବେ ये सब मोर अवस्था ये क्या हुआ गला में तो पानी आ गया ये क्या हुआ डाकी दे यदि अवस्था कौन हवा तारे ना देखा भाई की कहूँ যদি যাইতে পড়াইবে ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଟାଟୁଟା ଦେଖା ମୋ ନା ଭାଇଟା ବ୍ରଦର ତେରେ ବନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟାଟୁଟା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ କହିତେ ଦେଖ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହିତେ ପଡ଼ିବ ସକାଳେ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଉଛି କୁଳର ଏଠି ଆଇକି ଆମେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଉଛି ତାହେଲେ ବରା ଖାଉଛି ଏ ବରା ଲବ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಎತ್ಕಿ ಜಾಗ ಪಾನಿ ಸಿಗ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಿ ଚାରଟା ଦେଖେ ନା ହାତଟା ଖଦାନି ଆମର ଖଦାନି ହଉନି କେ ତମର କାନ କାମ ହେ ଭଗବାନ ଆମର ଖଦାନି ହଉନି କେ କି କରୁଛୁ पैसा ଆମର ନିଅନି ଖଦା पैसा नहीं दे ହଇଛି ଯେ ହେଲେ ଆମର ଖଦାନି ହଉନି ରେ ବାବୁ ବାଘ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ବି ମୋର ଚଏସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି ମୋର ଚଏସ୍ ନା କେହି ବାଛି ପାରିବେନି ଦୋକାନ ଅଛି ନା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ